মোদী নীতিশৰ যাদুৰ বাবে নহয়, বিৰোধীৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেও নহয়, 40,000 কোটি টকাৰ বাবেহে জয়ী হ'ল NDA। বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত এতিয়া আত্মমন্থন আৰম্ভ কৰিছে বিৰোধীয়ে। প্ৰবল অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ থকাৰ পিছতো কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু বিজেপিয়ে পূৰ্বতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিলে তাকে লৈ চলিছে চৰ্চা। কোনোপধ্যে বিৰোধীয়ে মানি ল'ব খোজা নাই নিৰ্বাচনী ফলাফল। পাটনাত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ দল জনসুৰজ পাৰ্টিয়ে এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি ঘটাইছে বিস্ফোৰণ। 40,000 কোটি টকাৰে ভোট ক্ৰয় কৰিছিল NDA। নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ হোৱাৰ এঘণ্টা আগলৈকে বিলোৱা হৈছিল টকা। ভোট ক্ৰয়ত ব্যৱহাৰ কৰিলে विश्व बैंक के दिया 14,000 कोटी टकार ऋणर धनु। ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं। 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और NDA वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है। और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। विश्व बैंक से जो इन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था, उसके भी 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने ये कैश ट्रांसफर पे लगाया। केवल জনসুৰজ পাৰ্টিয়ে নহয়, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সহযোগী দল কংগ্ৰেছ, বাওপন্থী দলসমূহেও উত্থাপন কৰিছে অনুৰূপ অভিযোগ। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি বিজেপি JDUৱে বিলাইছিল টকা। সকলো দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। ऐसा नहीं कि कोई प्रयास में कमी रहेगी, प्रयास पूरे किए गए, लेकिन जहां आपको लड़ना है चुनाव आयोग की जो है, जहाँ पे चुनाव आयोग पूरा समर्थन कर रहा हो और जहाँ धन का इस्तेमाल हो रहा हो भयानक, जहाँ सत्ता का पूरा दुरुपयोग हो रहा हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। वही काम हुआ। 3 चीजें चुनाव से पहले या चुनाव के दौर में बिहार में हुई है जो देश के लिए अनोखा प्रयोग है। एक SIR, एक इतने बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर, और तीसरा बीच चुनाव में अदानी के साथ पीर 35 जैसा इतना बड़ा कॉर्पोरेट डील। और ये तीनों का जाहिर सी बात है कि चुनाव पर असर रहा होगा। সন্দেহ নহবলৈ তেজস্বী যাদৱক জিকাই দিয়া হল। দীৰ্ঘ সময় ভোট গণনাত পিছ পৰি আছিল তেজস্বী। এয়া ভোট চুৰি নহয়, ভোট ডকাইতি। আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা উদিত ৰাজে। तेजस्वी यादव को इन्होंने जिता दिया। मैं कहूंगा वो जीते नहीं, इन्होंने जिता दिया। शाम तक तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि जस्टिफाई करने के लिए कि चुनाव फेयर हुआ है या चुनाव हुआ भी है तो जिता दिया, वरना तेजस्वी यादव को भी हरा देते, एक किसी को भी हरा देंगे। বিৰোধীৰ এই মহা অভিযোগে এতিয়া উত্তাল কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ। ইপিনে ৰহস্যজনকভাৱে বিৰোধীৰ এই অভিযোগ খণ্ডন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই বিজেপি তথা JDUৰ নেতা কৰ্মী। উল্লেখ্য যে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়ৰে পৰা বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এখন আঁচনি। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা ৰোজগাৰ যোজনা নামৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ 1,20,00,000 মহিলাৰ একাউণ্টত নীতিশৰ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল 10,000 কোটি টকা। এই আঁচনিৰ জৰিয়তেই NDA ভোট ক্ৰয় কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে বিৰোধীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।